Jadi back to true or false nih. Kekerasan seksual itu ada karena kurangnya antisipasi dari wanita. False. No, false. False. Kita tuh oftenly di objectify gitu loh, kayak cewek tuh cuman objek yang I feel like kadang-kadang as feminist atau apa we tend to fokus lebih ke kita harus bisa jadi wanita karir, forgetting kalau gue juga bisa kok. Pesan kesan dong untuk kita laki-laki tidak bisa ditebak. unpredictable boys. Kalau dari aku sih buat cowok-cowok, jangan lupa kalau kalian juga manusia gitu loh. Halo semuanya, kembali lagi di Happily Confess created by Happy Culture. Bersama gue Josephine Paca. Dan gue ditemenin sama kakak-kakak cantik ini. Boleh perkenalkan diri? Halo, aku PJ. Aku Joanna kebetulan. Iya, namanya. Nggak kebalik. Aku Joanna. Aku PJ. Boleh dong kak. Kami dari Happy Culture kebetulan ya. Boleh dong kakak-kakak cerita dikit ke aktivitas kakak-kakak sehari-hari ini sekarang lagi ngapain nih? Aku nganggur. Kalau ini kayak banyak kerjaannya. Kalau aku lebih nganggur nih. Gimana ya? Next question. Boleh yang buka proker? Enggak, aku dulu deh biar enggak kebanting banget. Oke, gimana? Apa ya keseharian aku? Keseharian aku lagi building a brand. Terus sekarang lagi kerja di event ya. Kok nunjuk gitu ya? Itu doang sih. Sama kesehariannya ketemu PJ di Poland. Iya itu Oh, dia. di Kita Poland. anak Poland kebetulan. Kok PJ. jadi promosi ya? Jangan. Kalau kita Sorry, sekarang sih sorry. lagi nongkrong Oh, gimana ya tuh? di Sloko. Kalau mau minum mau makan silakan. Boleh. Boleh. Kalau Kak PJ gimana nih? Aku kebetulan lagi bekerja sekarang. Di mana? Aku udah lulus kuliah. Wow. Aku bekerja di salah satu multinational company di Indo, terutama di Jakarta base-nya. Juga lagi bekerja untuk sebuah partai di Bandung, tapi aku tidak akan menyebutkan ya. Iya. Kebetulan, maaf ya ini mah emang kebanting. Iya. Oke, jadi kita ini ngobrol-ngobrol cantik daripada biasa kan cewek nongkrong tuh julid mulu kan. Kita agak produktif dikit gitu ya. Nah, kita hari ini bakal ngobrolin tentang hal yang cewek banget nih, cewek banget. Pendidikan. Bukan, kebetulan bukan ya. Oh, bukan. Jadi first question nih buat kakak-kakak aku, what is the definition of being a woman for you? Waduh, Berat ya. Masih jam segini berat. Bangun agak tiba-tiba. Masih ngantuk nih kebetulan. Nggak di briefing juga. Agak ya. Iya, maksudnya kan ini zaman sekarang 2022, gimana sih, apa sih rasanya jadi woman gitu? Boleh Kak PJ dulu mungkin. Apa ya, susah sih sebenarnya. Kayak kita banyak, walaupun udah ada maksudnya kesetaraan gender dan kita wanita sudah mencoba untuk fight for it, tetap aja sulit sebagai seorang perempuan untuk hidup di tahun ini gitu ya. Terutama dengan banyaknya kasus kekerasan seksual juga gitu. Berarti kan menandakan bahwa kita sebagai wanita tidak baik-baik aja gitu kondisinya sekarang. Untuk 2022 setuju sih. I mean, as much as kita udah progresif harusnya zamannya juga, tapi being a woman nggak jauh beda sih sebenarnya. Harusnya dengan tahun 2022 which so much that happen, misalnya kayak masa kita zaman dulu sampai sekarang udah bertahun-tahun, tapi progress yang we've made is not nggak signifikan gitu sebenarnya. Nggak terlalu signifikan, harus lebih signifikan lagi. So being a woman is being comfortable with yourself. Harusnya being a woman is about being anything you want. Jadi kayak susahnya tuh itu kayak kita define something tuh gara-gara gender dulu, baru kita define who we are. Harusnya kayak being a woman is being exactly whoever you want to be gitu sih. Yeah, but it's not safe to be who It's you not, are. it is not. That's the problem. Tapi menurut kalian nih, kan perspektif dari dulu generasi sebelum-sebelumnya kita tuh kayak being a woman tuh harus di rumah, harus jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Dan menurut kalian perspektif itu udah berubah nggak sih seiringnya zaman, kayak we can work now, we can actually kayak menjadi wanita karir. Menurut kalian itu gimana? Regardless of the gender, maksudnya mau lu cowok mau lu cewek, being a woman or a man, you should strive to do whatever you want to do gitu. Maksudnya kalau misalnya emang tiba-tiba lu pengennya di rumah untuk raise your kids ya nggak apa-apa, tapi if you want to
go out ngejar karir juga harusnya nggak apa-apa karena you can, pokoknya it has nothing to do with gender sih kalau misalnya aku tentang occupation ya, kayak you do what you want to do sih sebenarnya kayak gitu. Kalau aku ya. Menurut Kak PJ gimana? Menurut aku juga sebenarnya sama, karena ini terlepas dari gendernya juga gitu. Laki-laki dan perempuan kita punya hak untuk memilih sebenarnya. Yes. Punya hak yang bebas untuk hidup gitu. Kayak tidak harus dibatasin karena perempuan dianggapnya lemah. Jadi kita tidak boleh melakukan beberapa pekerjaan. Atau kita dianggap kita hanya cocoknya di dapur aja. Iya. Jadi kita nggak pantas untuk mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dibanding laki-laki gitu. Karena sebenarnya tempat kita bukan di sana gitu. Sedangkan laki-laki bisa mendapatkan apapun yang mereka mau, cuman karena mereka dianggap oh mereka jauh lebih kuat, mereka jauh lebih pintar, they have the capabilities and we don't. Padahal nggak kayak gitu gitu. Oke. Tapi beranjak dari itu, true or false nih ya, kita main true or false. Is it true or false kalau di dunia ini tuh ada gender based occupations? True Menurut sih kalian? kalau aku. Right now ya, still true. Which bold point to assume, tapi kayaknya harusnya enggak. Maksud aku kayak kalau misalnya occupation ya depends on, enggak, doesn't depend on your gender. Harusnya kayak misalnya kalaupun misalnya menjadi kuli bangunan gitu misalnya, kebutuhannya to be stronger, and that's why mungkin men excel in that. Jadi ya udah men. Tapi kalau misalnya tiba-tiba there comes a girl yang super strong, why not gitu. Jadi harusnya qualifications aja yang dilihat regardless of your gender aja gitu. Misalnya kalau misalnya dia akhirnya memenuhi qualifications to fulfill this job, ya udah dia masuk gitu. Tapi ya gara-gara biologically mungkin men and women ada differences yang kayak gitu, ya akhirnya jadi ada seakan-akan yang tadi kita bilang apa sih, occupation based on gender, tapi seharusnya enggak gitu. Ya balik lagi ke human nature sih kalau soal itu gitu. that's true. Maksudnya sekuat-kuatnya cewek, I don't think they actually wanted to be a kuli bangunan. Iya, itu dia. Gitu loh. Itu dia. I feel like sometimes orang-orang nanya misalnya kayak we fight for the right for women to have same jobs as men gitu, misalnya kayak harus cewek tuh bisa juga tahu jadi kuli bangunan without asking ceweknya mau nggak jadi kuli bangunan in the first place gitu. Kita nggak pernah punya suara dan nggak pernah ditanya Iya, nggak pernah sebenarnya ditanya gitu. anyways gitu. Jadi I think kayak what society needs to build tuh occupations bukan based on gender tapi based on capabilities. Yeah, of course. Iya. Tapi in our generation sekarang nih, we feel like as women tuh ngomong kayak okay, we want to make our own money dan lain-lain, we want to be wanita karir dan lain-lain. Tapi why do you think society to perceive women yang emang mau jadi ibu rumah tangga menjadi lebih kayak oh you're not that smart, dan konotasinya negatif gitu? Why do you feel like that? Kayak trophy wife. Iya. Waduh. Ini juga dong. Gimana nih? Bau juga Mau kebetulan juga. yang cuma Kayak di rumah. Sekarir-karirnya gila mau juga. Iya, jadi kayak women yang emang actually mau, okay, what do you wanna be gitu? Why do we need to have like an answer yang bener keren sekarang as women? Why do you think that? Sebenarnya menurut aku yang buruknya dari sekarang ya, women tend to kayak degrade other women as well. True. Nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya kan kita harusnya sama-sama mendukung satu sama lain ya, tapi kenyataannya kita di era ini malah saling menjatuhkan. Padahal gitu. kan ada hashtag girl support Iya girls. gitu, tapi jadinya bullshit aja. I we don't know don't live by why it. gitu, kayak ujung-ujungnya jadi apaan sih, kok lo cuman pengen jadi ibu rumah tangga, gue aja pengen berkarir, padahal ya udah, life is not a competition anyways. Iya bener. Itu that's true, kayak it's jadi about a competition gitu yang seharusnya isn't, kayak maksudnya pathnya orang-orang berbeda. How far you go in life tuh bukan di apa ya, bukan di parameternya tuh bukan what you do or your occupation, yes how much you fulfill your dreams. Kalau misalnya emang apa namanya goals lu tuh apa, and then you fulfill that, ya udah, that's how far you go in life gitu. Bukan tentang oh perbandingannya gue sama dia. Tapi kalau misalnya talking about yang tadi kenapa jadi negative connotation to stay at home, which is funny karena for me ya I feel like the only job yang kerjanya tuh nggak 9 to 5 yang kayak 24-hour occupation tapi nggak ada patokan bayaran tuh just being a mother gitu. Misalnya stay at home di rumah tangga itu tuh nggak ada patokan gaji lu tuh harus segini being a mother, atau kayak this is your work time, it's like a 24-hour thing, dan harusnya sesuatu hal yang mulia ya, bukan sesuatu hal yang jadi jelek gitu maksudnya. Dan I feel like kadang-kadang as feminist atau apa we tend to fokus lebih ke oh kita harus bisa jadi wanita karir, forgetting kalau gue juga bisa kok mau jadi ibu rumah tangga, and it's okay, and it's the same thing gitu. Forgetting kalau misalnya equal rights tuh nggak harus kita selalu compete with what men is doing and trying to take their part, tapi just actually accepting our nature, dan kayak ya udah embracing it juga. Tapi menurut kalian what is yang menjadi penghambat
seorang wanita yang actually wanna be wanita karir gitu untuk actually dapat jabatan tinggi or sesuai dengan capability mereka? Is it like them having to choose to be a mother gitu, cuti hamil dan lain-lain? Is that menjadi penghambat menurut kalian? No, it's just basically politics. Right? Yeah. It's just Makanya basically is. kalau ditanya apa yang jadi penghambat, I don't know. Yeah, we don't know. Because itu yang what's happening to us gitu. Yeah, kan, it's just maksudnya. basically social construct. So yeah, It's social politics. Ya benar. Terus kayak yang you said tadi about marriage, kayak harus dia want to be a mother. It's so funny karena kalau misalnya talking about marriage nih misalnya, kalau misalnya misalnya mau itu cowok atau someone says kayak I did it for my marriage, for the peace in my marriage. Aku ngelakuin itu demi kelancaran pernikahan aku. I feel like if a guy says it, dia tuh maksudnya he means something he's not supposed to do anyways. Maksudnya kayak I don't go out drinking every night, it's for the peace of my marriage kayak gitu. Tapi when a woman says it, kalau cewek yang ngomong I did for the peace of marriage, it's usually ngomong tentang gue nggak chasing my dreams anyway, gue nggak ngelakuin karir for peace in my marriage. Jadi which is sad, which kayak why can't I be a woman on a karir and be married? Kayak bener katanya kayak it just says kayak it's just a social contract, is bullshit. Yeah. So we don't know why. To be But honest. that's what's sad about our society right now. As women too, we have to choose either one gitu ya. Yeah. Our career or our marriage or family dan lain-lain. Yeah. Kakak yang lagi menggarap brand, terus kakak yang lagi kerja Udah nih, korporat udah ya, kerja, udah korporat. Pasti ada dong korporat. di satu saat kalian tuh harus independen, nyetir sendiri atau mungkin nge-Grab, nge-Gojek, I'm sorry, taksi online sendiri. Terus Ini nggak sponsor Nggak boleh ya? nyebut Nggak aja. sponsor. Nggak disponsorin. Tapi kalau mau semoga boleh. boleh kalau mau disponsor. Kalian pasti pernah dong di satu posisi yang kalian harus jalan sendiri dan lain-lain, harus independen ke mungkin dulu kuliah atau sekarang kerja dan lain-lain. Do you feel like kita sebagai wanita tuh ada keharusan untuk bawa protective tool? Kayak pepper spray atau like a small knife to protect ourselves? Do you think it's a must? Sejujurnya menurut aku sih iya sih. Ya. Karena cowok Indo unpredictable. I swear to God, they are very unpredictable. I They're swear like, to God. Sorry ya, Maaf ya, cowok-cowok. maaf. Ya, harus, which is sad. Yeah. Which is sad. Kayak maksudnya you don't ask guys the same question. Yeah. Ya kan? You don't ask guys. Tapi you do. You need to break something. Kalau gue samurai. Yeah. Something Or at unpredictable. least tahu cara untuk bela diri. Bela diri. At least Bela that's diri. very important. Berarti, do you think that's something wrong with our society? If we feel like we have to bring something to protect ourselves, itu something wrong with our society atau enggak? Yeah, of course. Of course something wrong with our society. Apalagi kayak that's what I said, kayak tadi you don't ask guys the same question. Yeah. Berarti there's something wrong kan? Berarti what is there to fix? Just raising your kids differently, starting there. Education. Soalnya nggak bisa gitu kayak mungkin dari tengah dan hope for everything to change kayak gitu aja. Just raising boys and girls the same. Well, not the same, maksudnya setara tuh nggak berarti sama, tapi maksudnya just raising them kalau mereka setara gitu. Tapi dari kecil apa ya? You set an example buat anak-anak. I see kids in the street atau talking about catcalling bahkan. Kayak itu aja anak-anak SD. I pass on the street, I'm like, I'm 21 honey gitu, terus kayak mereka masih 13 and udah That's tahu true, what to catcall gitu-gitu, which is you just have to raise them better. Yeah. Nah itu, speaking about catcalling, who is in the wrong here with catcalling gitu? Do you feel like kita sebagai cewek harus cover up more, or like is it how we dress or how we present ourselves yang memancing sebuah catcalling, atau is it something else, educational or something like that? You can't be sorry for being pretty, man. I swear to God, Okay. you can't be. Amin. Yeah, see, I feel like Sampai tengah no, but for real kayak kadang kita juga mau pakai cadar juga. If you have pretty eyes, they would still catcall you for some reason. Yeah, even me pakai baju kayak gitu, kayak pajamas, but they would still catcall me for no reason gitu. Yeah. Well, I studied fashion kan. Maksudnya for years and years, centuries past, mau lu pakai apapun in history, mau lu you use crinolines and bonnets and kayak lu cover up as much as possible, catcalling still happen in the past. Jadi bukan tentang what I wear. I feel like I can wear whatever I want, whatever I'm comfortable with. Terus dilihat dari sejarah aja, we've been using what men tells us to use gitu. Misalnya kayak dulu tuh
there's this, I forgot the name, box dress gitu, yang lebarnya ke samping, and then Oh, kandang ayam. iya kayak kandang tapi lebarnya ke samping. Okay. Tiba-tiba trennya hilang just because men says it makes women unapproachable. Gara-gara mereka nggak bisa berdiri sebelah kita. Well, what? Gitu kayak I'm not wearing that for you, bitch. I think we should pakai kandang ayam right now. Ya kan? Tapi maksudnya for years and years, centuries past aja, we've been using what they tell us to use gitu. And now, it's not my duty to control how you think. It is yours. And ya udah, kayak it's not my fault that you're like that. Yeah. It comes back to education. Yep. Oke, berarti back to true or false nih. Kekerasan seksual itu ada karena kurangnya antisipasi dari wanita. False. No, false. False. Gimana masa I wake up in the morning kayak gue harus antisipasi kekerasan seksual? No bro, I mean like banyak, tau gak sih kasus yang cewek lagi sholat terus dipegang atau kayak lagi sholat anjing lagi pakai mukena gitu, apa yang dilihat, mohon maaf nih, mohon maaf iya gitu kan. Jadi no matter how we wear things itu that will happen anyways gitu. That would happen. Yeah, which is sad. Which isn't supposed to be like that gitu. Kayak and yang sedihnya tuh gini, kayak yang masih raising kids differently, we raise boys telling them that it's kita kira ngeturunin standar lelaki to act well karena they're used to it akhirnya. Jadi kayak ya udah karena it's okay, jadi kayak mereka gak dapet that big responsibility gitu gara-gara it's not a good thing karena we normalize it. And we give bigger disservice to women to feed on that gitu kayak you know, it's okay karena itu cowok kayak, which is so sad gitu, kayak we expect so little of our boys right now, which isn't supposed to be like that. A few moments later. Tadi kata Kak Jo ini ngomong kayak if it's a question yang gak bakal ditanya ke men, it's something wrong with society. Tapi aku kayak nih, why do you think kalau cewek yang di-rape itu tuh kayak something big, kayak wah ini problematic. Tapi kalau cowok yang di-rape itu tuh society tuh nganggapnya tuh kayak wah kok lu bisa sih? Lu yang beruntung loh. Atau it's a joke for them. Why do you think that? Karena orang-orang udah punya stigma sendiri kalau yang bisa dipakai tuh cewek, cowok nggak bisa dipakai. Kayak sumpah, tapi kita tuh oftenly di objectify gitu loh. Kayak cewek tuh cuman objek yang gue mau pakai sekali buang bebas gitu. Tapi kalau cowok nggak mungkin dong kayak gue sama Joanna tiba-tiba kayak gue mau pakai dia deh gitu. Kayak Itu kayak didengar sama teman sendiri pun nggak etis aja gitu, kayak ya kali gitu. Tapi kalau cowok sama cowok ngomong gue mau pakai dia deh, it's something normal for them gitu. And dibalut alasan they're just boys. Boys will be boys, pasti kayak gitu gitu. Tapi sedih juga, which isn't right juga, mau itu cowok yang nge-rape cowok, mau cowok yang nge-rape cewek, mau nge-rape kucing, but whatever, rape itu nggak benar. Maksudnya kayak just in general gitu, kayak it's kasian juga, malah ujung-ujungnya it's so funny karena itu yang tadi dibilang kayak kita expect so low in men yang kayak ya udah boys will be boys whatever, itu expectationsnya so low in men, malah akhirnya malah jadi bumerang buat mereka juga when actually something happens to them yang nggak ada yang nganggep itu besar, oleh kayak malah jadi malu gitu, nggak usah rape gitu, abuse misalnya ceweknya nge-abuse cowoknya kayak Johnny Depp's case whatever, ya kan misalnya dia abuse atau apa, masih ada komen yang akhirnya kayak lemah banget bisa dipukul cewek gitu, kayak lo lemah banget lo dibiarin kayak gitu, karena apa ya, I feel like kita sering di associate masculinity sama being strong, being apa, tapi you rarely associate the word feminine with the word strong atau apa gitu. Jadi kayak malah awalnya jelek buat kita, it's also a disservice for you karena when something wrong happens to you, ya nggak ada take it seriously gitu. You have to change it. Okay, talking about masculinity, do you think the world is now tuh lagi beranjak ke arah a world without toxic masculinity? Atau justru sekarang lebih ke highlight? We can see Harry Styles dan lain-lain pakai dress dan lain-lain gitu, kayak do you think itu beranjak dari toxic masculinity, or justru orang-orang yang gak setuju sama hal itu menjadi kayak ke highlight gitu toxic masculinity-nya? Karena jujur maybe sebelum-sebelumnya gak ada tuh kayak ucapan-ucapan toxic masculinity in society tuh kayak jarang banget didengar. Tapi kayak in our generation sekarang tuh kayak lumrah didengar. Why do you think so? Kalau dari aku ya, sebenarnya kalau kita ngomongin dari example-nya Harry Styles atau mungkin Samo Rafael or also yang itu selebgram Indo, I forgot. Oslo Ibrahim.
Maksudnya banyak kan sekarang, maksudnya orang-orang yang sudah punya nama cowok-cowok ini menggunakan pakaian yang memang biasanya digunakan sama perempuan. Iya. Nah cuman ya maksudnya membuat likuiditas dalam gender itu sendiri gitu, bahwa sebenarnya gender is fluid gitu, Yes. it's only a spectrum. Cuman gak jadi highlights juga gitu, maksudnya terlihat ini tuh menjadi topik pembicaraan karena mereka coba di society di mana orang-orang gak tahu dia siapa, Oh ya. terus dia walk around wearing things like that, Iya. they would be Itu fucked still- up man. yeah. Iya, that's true. Ya mungkin gara-gara masculinity itu sendiri, spektrum yang tadi bilang spektrumnya pendek banget gitu, yang dimana femininity, you walk into a Zara store or any store, you walk into a clothing brand store, terus lu ngeliat di Deep store, terus Boleh disponsor juga yang itu. Banyak kesebut ya Banyak. beneran. you walk into a store misalnya mau belanja as a woman, sectionnya banyak, kayak pilihannya juga banyak, and then you walk into the men's section kecil banget. Why? Karena society makes a spectrum, masculinity spectrum tuh so pendek gitu, maksudnya cuma ini sampai ini doang, yang dimana femininity tuh bisa, if I wanna wear a leather jacket till a floral dress, it's femininity gitu. Yeah. Kayak I can be a feminine woman wearing anything I want gitu, tapi masculinity tuh spektrumnya pendek aja gitu, dari sini cuma sampai sini ya gitu. Oke. Ya, you guys made it. I mean, I can't blame it on one gender, tapi maksudnya society made it that way. Kenapa selalu pas gue yang ngomong? Ngaji ya kak kebetulan kayaknya. Apakah ini waktunya Joanna Zenas harus asyhadu? Kok diomongin dari dia? Kok diomongin dari dia gitu? Gila. Takut banget. Takut banget ya kamu yang ngomong, nggak boleh gitu. Banyak yang seneng kok sih kalau Langsung laku. Gila lu ya. Yang ngomong dia gitu mas. market di Indonesia lebih besar. Oh jadi Itu segmen segmentasi gitu ya. Itu episode berikutnya. Pemasaran dan segmentasi ya, target market dan lain-lain. Udah bisa lanjut nih. Oke udah. Tadi gue mau apa gue? Ya maksudnya bukan nggak bisa nyalain satu gender, tapi maksudnya lo sendiri society yang bikin itu happened, and then akhirnya backlash itu yang tadi kan ujungnya backlash, kayak kasihan kan kalian jadi nggak bisa pakai baju whatever you wanna do, when sebenarnya baju itu sendiri kain, nggak ada gender. Mau gue Okay. gunting, mau gue jahit, mau gue jadiin kayak gimana juga yang nggak ada gender. Harusnya Jadi you tetap guys feel like clothing tuh nggak ada gender based clothing. Ya ada sih sebenarnya. color clothing. For men to wear skirts juga gak apa-apa. Well, Scotland, tell them to Scotland Yes, kan? Scottish people wear skirts, so what? Tell them to my grandpa yang pakai sarung kemana-mana. Seru. Iya, makanya. Iya, oke. Berarti that kinda helps dari dorongan social media. Do you feel like that? Kayak people yang ada nama bisa dress how they like itu gara-gara social media. And speaking of social media ini, kita beruntungnya as girls kita bisa lebih cerita gitu tentang pengalaman-pengalaman kekerasan or rape or anything yang happen in our life, kayak misalnya the late Novia or Evelyn Laura. Itu something, menurut kalian is it something good or bad? Kayak going out to society and social media, cerita beber sedetail mungkin tentang pengalaman mereka. Do you feel like that's something that women should do? To an extent, I guess. Privacy is still privacy, maksudnya. Tapi privacy is yours, that's the thing. Kayak kalau misalnya you decide for ya privacy lo nggak apa-apa ya, it's okay. But I feel like kalau me in general, I would go to an extent gitu. Asalkan maksudnya niatan aku apa, asalkan itu udah tersampaikan, ya udah gitu. I don't need to. Karena kadang-kadang dibalut dengan kayak keinginan untuk eksis juga ada aja. Iya kan? Kebutuhan eksistensi aja juga Iya. ada yang kayak gitu. Sebenarnya mungkin gak separah itu, cuman karena gue cuman modal ngetik doang. I can made up stories, man. Nah, itu. That's true, So that's true. easy gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu mungkin. Dan Karena- itu kasihan jadi menutup cerita yang emang bener gitu. Yeah. Karena many people feel like kayak buat apa sih cerita ke social media? Udah kalau you need to go to the police, go to the police. Like there's 100,000 and other people nggak perlu tahu. Do you feel like society built that menjadi kayak oke, ngedorong these girls untuk jadinya lari ke social media karena maybe hukum di Indonesia yang kurang adil or something like that. Because they don't help you that much. I swear to God. They're fucking useless at some point. Cuman punya nama sebagai orang-orang yang punya kuasa untuk membantu kita sebagai perempuan yang kena kekerasan, but they won't do anything. They would probably ask kayak,
are you married or is it your fault? Mungkin lo pakai baju kayak gimana kali, makanya orang jadinya It's gini-gini. still like that in Shallow Indonesia. people, Very shallow. very very shallow. So maybe you need more women in the workforce juga to understand Yeah. what you're feeling gitu-gitu. That's why kayak that's what I feel like itu yang orang-orang being crying out kayak okay maybe yang tadi dibilang qualifications to be a police, you need to be stronger, you need to be apa, tapi there's also qualifications when you need voices to be heard, biar gue merasa relatable. Kalau misalnya aku mengajukan laporan, aku bisa aja malu, aku boro-boro cerita ke family aja karena malu, boro-boro cerita ke orang yang I don't even know and he's a guy who wouldn't understand what I'm feeling gitu. Ya, that's why you need more women in the workforce. That's why people have been asking for kesetaraan tuh itu gitu. Not only about qualifications dia cukup atau enggak to be a police or whatever gitu sih. Dan bukan cuman karena sopan doang. Oh, biar Dikurangin gitu ya. kebetulan. Oke. Seru banget. Nah, talking about what women want, terus kesetaraan dan lain-lain. Do you feel like it's true kalau misalnya men bilang, okay, you want equality, go open the door for yourself, go drive yourself anywhere gitu. Do you feel like that's what feminists actually want, atau emang itu alasan aja gitu menurut kalian? Oh, maksudnya you're talking about like guys holding the door for you gitu? Yeah, guys holding. We as women still expect, okay, bukain pintu dong, atau bawain barang berat dong gitu. Menurut kalian itu emang tujuan dari feminism or not gitu? Tapi emang feminism isn't supposed to kill chivalry. Yeah. Ya kayak being a gentleman is still itu juga tetap diminta. I would want my kid to treat a woman nice, to my son gitu. I don't think it's supposed to kill feminism. Makanya kayak I'm capable of opening the door. Kayak I feel like cowok yang ngebukain pintu buat gue bukan karena dia mikir gue nggak punya tangan dan bisa buka pintu. Itu ngerti gak sih? Kayak bukan karena I'm weak enough to not open the door, tapi it's just him being courteous gitu, being a good person membuka pintu. Yeah, Berarti you guys would disagree for men yang kayak, okay, you want equality, the next war you guys fight with us gitu. So let's go. let's fight, bro. Let's fight. Pow. I mean, there's a big difference between being a douchebag and being a gentleman. Iya, itu big difference, big banget. There's a big difference gitu loh. Kayak cowok tiba-tiba nyuruh, ya udah kalau lo pengen mandiri, lo gini-gini aja sendiri. Kayak Itu alasan doang. Iya, itu hiding ngapain? Gue juga nggak perlu disuruh, gue juga udah ngerti gitu. dibalut doang kan Kayak angkat akhirnya. galon, gue juga bisa angkat Ya, galon gue juga sendiri. bisa kan sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau disuruh sama laki kayak, lah, Iya. kalau gitu gitu kan. Bener banget. Ngerti. That's why. Gerak apa? Aduh. Gampang. Lebih ke TikTok kayak itu. Sponsor. Lagi ya. Banyak ya Banyak hari ini. sponsornya hari ini. Kita sebutin aja satu-satu gimana? Oke. Berarti sebenarnya as feminist or like masculine or something like that gitu, kayak anything, it's just kayak basicnya tuh just be a good person, right? Yeah. Kayak benar kata-kata setara tapi nggak sama. Just be the best person you can be, Yeah. whether your gender is. Ya. Last question. Oke. Aku Opini mau lagi nih, opini enggak, lagi. enggak, Oh, enggak. enggak. Aku kepo Beropini deh dulu. kayak what is a quote, feminist quote yang kalian suka ingetin diri sendiri, and maybe for happy people juga bisa diingetin. What do you say to yourself? A quote gitu. Harus banget dari orang terkenal nggak? Enggak usah, just kayak mungkin quote dari Kak Dia PJ ngomong nanti sendiri aku quote or PJ. Oh gitu, baik. Aku pernah dari temen aku sih sebenarnya. Okay. Dia cewek kuat juga menurut aku. Terus dia pernah bilang, J, ada orang yang lebih goblok dibanding cowok yang nggak peka. Itu adalah cewek yang lupa kalau dia punya otak. Itu sih. Itu sih. Keren Terima kasih temen PJ. Shout out to temen PJ. Itu keren sih. Menurut kakak? Apa ya quote? Yeah, just what do you remind yourself every day? I remind myself to eat. Of course. Karena jomblo nggak ada yang ngingetin. Nyebelin lo. Apa ya? What do I remind myself every day? I don't nggak every day, tapi ada lyrics of a song I forgot, tapi I was just scrolling kemarin through it. It was dia ngomong I can be anything I want. Maksudnya feminine. As a woman I can be anything I want tuh maksudnya I can be masculine, I can be feminine, I can be this, I can be that. Ya udah whatever you want ini. Terus
this quote that I read kayak pas SMP tapi kinda true apa sih? Tumblr. She believed she could so she did gitu ya, just do it gitu kayak ya itu dia. Jadi basically mau itu cowok mau itu cewek you can do anything, ya udah just do it then. Itu dia sih. That's true. Karena lu punya otak. Oh, jadi disambungin Cewek ya. punya otak. Karena pokoknya. cewek. Jangan lupa itu ya cewek-cewek di luar sana. Kita punya otak. I think that's it for our podcast today. Oh, gimana? Aku pengen nanya nih. Oh, boleh. Ada yang nanya. Oke. Ada yang nanya. Soalnya aku pengen tahu nih, kalian bertiga gitu sebagai cewek, apakah kalian bahagia hidup as diri kalian saat ini? Apakah Dan bahagia? why? Apakah aku As a bahagia? woman or as us kayak Yeah, personally kalian aja masuk. individually? Apa aku bahagia? Bahagia. Jadi budak korporat Iya, lagi. waduh, nggak bahagia kak kebetulan, tapi I'm trying to be happy at least kayak Gimana? maksudnya lagi mencoba untuk mencapai tahap dimana kata cukup tuh udah beneran cukup aja gitu, tapi belum nyampe tahap itu gitu, emang masih nyoba aja. PJ tuh Pinterest 2022. Gue tebal banget tuh Gue tebel ya ngomong-ngomong. kak kebetulan. Kalau caption IG aku tiba-tiba ada kata-kata dari KPJ. Kalian Kredit Iya ya. kan? Kalian tahu ya dari mana ya? gimana? Iya kamu Aku dulu. Akhirnya aku ditanya. Jadi sebenarnya bahagia sih bahagia karena aku bersyukur sih. Karena bener enough itu. I'm happy my parents bisa kuliahin aku. I'm happy bisa a part of happy culture. I'm happy bisa produktif sedikit lah daripada makan tidur bangun makan lagi gitu. I think itu sih just day to day living my life, doing what I can do for my life itu kayak it's enough and happy enough for me gitu. Wow, agak dalam ya. Ya. Susah nih dua-duanya. Aku happy karena I'm happy bro. Ya kan, kayak seneng aja gitu. Padahal enggak. Nah tapi bener setuju gimana caranya bego kita emang cewek-cewek suara berat. Berat banget. Kita happy karena kita maskulin. Jadi benar katanya harus cukup, dan dengan kecukupan itu bersyukur, kita ngambil jawaban mereka dan kita olah. Gak sih, tapi I agree. Maksudnya being happy karena aku bisa merasakan everything all at once. Mau itu aku masih I'm happy because I feel happy, I'm happy because I feel sad, I'm happy that I can feel mad. Aku bisa marah, aku bisa. Yang penting aku bisa merasakan everything dan masih mengalami everyday dunia. Gitu kan, kadang-kadang aku lupa. Being happy is not about being able to laugh atau being able to I'm happy karena I can cry, karena I can be mad at my friends gitu. Just being happy karena aku ngerasain everything all at once gitu aja. And that's what makes life gitu. Happy Be happy. culture banget. Parah. Gak ada question juga. Kok jadi Gua dulu. Gua dulu ya. Mohon maaf jadi banyak ya pertanyaannya. Pertanyaan buat para wanita yang luar biasa di sini. Waduh. Menurut kalian para wanita, apa yang harus diimprove dari pria generasi saat ini? Waduh. Oke, catat ya, catat. Baca duluan kayaknya udah excited banget nih untuk menjawab. There's this YouTube video yang mereka bawa wanita-wanita dan ya pemuda-pemudi seumuran kita, terus ditanya kayak how would you run like a girl, terus mereka larinya kayak Enggak yang seumuran kita. I'm so sorry but she's getting this wrong, so I have to correct it. Jadi mereka bawa generasi tua. Mereka bawa generasi tua untuk tanya how do you run like a girl. Terus Yeah. mau cewek dan cowok jawabnya kayak punch like a girl, terus mereka kayak ya gitu-gitu lah. And then akhirnya mereka kayak youth, anak-anak kecil yang di bawah mungkin 10 tahun, run like a girl. And then they run as ya fast ditanya as sama they anak kecil can. kayak how do you run? Ya what do you mean? What it means to run like a girl? Terus dia bilang it means to run as fast as you can gitu. Terus I think korelasinya sama pertanyaan itu tuh kayak I think that needs to be erased gitu. Kata-kata like a girl sebagai ejekan, I think that's something that needs to be gone from society. And jujur itu comes from mostly men. Karena kayak oh my god, terus kayak cewek aja lo baper lo kayak cewek aja lo. Kenapa itu menjadi konotasinya negatif? Like a girl itu jadi ejekan gitu. I think itu harus dihilangkan gitu. Boleh kakak-kakak selanjutnya? lu lebih jadul deh. Takut aku Oke. mikir dulu. Kalau dari aku sih buat cowok-cowok
jangan lupa kalau kalian juga manusia gitu loh. Yeah, I mean like don't ever forget that you guys are human as well. Kayak you guys can cry, Right. you guys can actually kayak love, kayak cewek menyayangi pasangannya sendiri, Yeah, and that's it's not kayak shameful or whatever gitu. Kalian juga manusia gitu sebagai laki-laki, dan inget itu aja gitu di dalam hati kalian. Terus kalian juga, maksudnya kebanyakan orang kayak melakukan perempuan sebagai binatang karena mereka lupa kalau mereka manusia gitu loh. Kalian juga punya hati yang sama kayak kita, kalian sebenarnya punya pikiran yang sama kayak kita. We're just built different, that's all. Tapi secara dalam hati ya kita sama gitu. BW ini buat kalian yang lagi nonton ini, behind the scenes-nya tuh cowok-cowok lagi dijejer. Berjejer. Agak. Jadi kalian kalau aku feeding off like apa yang PJ said, yang tadi aku bilang kayak raising boys and girls differently starting from now on tuh, maksudnya especially kalau misalnya dia dari sudut pandang cowoknya, ya masculinity itu sometimes disambungkan dengan the more masculine the person is, the more vulnerable their egos are. Maksudnya kayak tambah masculine dia, kalau lu disentil dikit doang mereka jadi kayak enggak, gue tambah kuat gitu. Kayak tadi Paca bilang kayak you punch like a girl, terus mereka enggak gitu, kayak which is sad. Itu yang tadi dibilang toxic masculinity, tambah maskulin lo, ego lu tambah vulnerable sebenarnya. And we teach our women to feed on that vulnerable ego, which is more disservice to women gitu. Jadi how do you change, yang tadi pertanyaannya, growing up to actually, you know what, set higher standards for your women and set lower standards for guys. Maksudnya lower it's okay gitu, which kita akhirnya bisa ketemu di tengah yang dimana you guys can be humans, which is a good thing for you guys, and we can be humans juga gitu sih. Itu doang. Bare minimum is okay. Yeah, bare minimum is okay. Bare minimum is where it is. Gitu. Ada lagi kan tadi? Boleh? Ini last question. Last question ya. Ini laki-laki semangat banget ya, on fire. Ada apa nih Nanti gitu kita loh. tukar ya, Kenapa gitu? Iya. Pertanyaan Di hot terakhir ya, dari wanita-wanita berpengaruh nih. Oke. Pesan dan kesan dong untuk kita laki-laki yang tidak bisa ditebak. Unpredictable boys. Untuk papa. Waduh. Loh, kok buat papa? In terms of what maunya? Anything lah, anything you can think of. Anything I can think of. I can't think of anything. Karena kita Mungkin nggak bisa ngasih pesan atau kesan, tapi maybe I would ask a question to you unpredictable guys. What? Audience. Or other unpredictable boys gitu ya, kayak what are you guys trying to prove aja gitu. Kalian mau ngebuktiin apa sih sebenarnya? Yeah. That's the question. That's Itu all. rhetorical ya, nggak usah dijawab sekarang. Iya, that's rhetorical. Kayak nggak usah Rhetorical. dijawab. Tapi apa sih yang pengen kalian buktiin dengan menjadi laki-laki yang seperti ini? Yeah. Pacaran nggak? Kalau aku pertanyaannya, who raised you? Nggak. Women. Be a woman. Kalau aku maksudnya pesannya just treat or act. Balik lagi misalnya kayak catcalling tadi dibilang, kayak I feel like guys would only do that kalau misalnya people they care about is not around. If your mother isn't around, if your sister isn't around, baru you do something like that. Jadi you know what, wherever your scene is, mau lu di mana, act as if whoever raised you is watching you gitu. Yeah. Itu sih pesannya, kayak just because you're boys doesn't mean it's right gitu. Just because you're surrounded by guys doesn't mean it's right. Jadi berperilaku seperti you're being watched by your mom. Yeah, that's Basically, true. gitu. I think kayak based on your gender itu kayak like I said tadi, just be nice. Just be a decent human being. If you were to be in that position, kayaknya you guys need to think juga kayak would you be comfortable with it or otherwise. I think itu sih jawaban dari kita. And that's the end of our bincang-bincang. Thank you Kak PJ, thank you Kak Thank you, Jo, thank you. dan yang dari See You at the Sound. Waduh. What? Under subsing gitu. Berapa tuh kayaknya seru banget. Waduh, kita udah. Bye happy people, thank you for watching this episode of Happily Confess. See you in the next one. Bye. Kenapa lu lagi yang masuk, kenapa lu lagi? Lu lagi, gue juga bosan ngeliat lu. Hah? Gue juga Padahal bosan. kita host baru sekali Kali. ini berdua. Ya udah, bisa jangan berantem nggak? Ah, Damai lu bisa? nggak bisa. Duduk dulu. Iya, duduk. dulu. Duduk. Nah,
coba ngomong tadi yang udah di briefing apa? Yang udah di briefing. Apa ya? Kalau Gini. briefing gua. Tatar lagi bang, sorry bang, tatar lagi. Ya udah, jadi ini kan untuk post credit ya. Ah. Harusnya sih masih ada yang nonton ya. Harusnya. Post credit ini. Jadi yang penting thank you ya buat kalian semua yang masih nonton sampai sini. Jangan lupa untuk like Komen. dan subscribe ke channel We Are Happy Culture. Tunggu aja konten-konten selanjutnya yang akan dikeluarin oleh kita. Kapan tuh? Hah? Kapan tuh? Akan tunggu. Iya juga sih. Biar penasaran. Yoi. Kan kita harus unpredictable. Betul. Nah, Harus unpredictable. Tidak bisa tertebak. Betul. Betul. Pokoknya stay tune for more happy moment from us dari kami. Untuk kita. Happy. Happy people. Happy. Udah.